dirham. Kung nakagulat naman. 80 yun, isang box na San Miguel na yun eh. Gagi. Anong map? Anong map? Anong map? Pili na tayo kasi... Pwede tayo Inferno. Ba't nyo pili? Bus? Yung bus. Ayaw na nila. Naguguluhan sila dun. Maganda nga, di ba? Oo. Ako, nung paglaro natin kanina, nung overpass, parang na-recall ko lang yung, dito pala yung daanan, yung mga... Tagal ko na din nakalaro. Sa overpass. Oo, ayan. Huwag tayong dash. Di dash ba tayo? Dash tayo? Sige, dash na lang. Sige, dash na lang para masaya. Para everybody happy. So, mamimili sila. Baka city sila. Oo, sabi na. Let's roll. Copy ko nga yung... Rarushin ba natin? Rush muna ng first 2 rounds. Tara. Copy ko nga yung cursor ni AJ. Ito kay AJ, yung tulok lang. Yung kinapi ko, yung kay Kwan eh. Yung sa pro player, si Zaiwu. Anong sa'yo? Kay Zaiwu. Tingnan. Pero hindi, ano na, kay AJ, kinapi ko na. Yung tuldok lang? Oh. Tara. Idol ko kasi si, AJ. Si Tanggol isa nila, tsaka si Yads. Si Tanggol? Si Tanggol. Ay, natawanan na naman to sila. Magtatapos to Hold na naman ako ng mall. Uy! Short isa. Bomb has been planted. Wait lang, chill lang. Okay, dalawa. Dito na pala. Planted sa long yan Kita sila. Ganda na ayos yung pagkakaplan. Butis hindi siya tago. Tinulo ko talaga. Baby, Tama pa. Tara. Matik, magpaiwan ka na dito, Matik, sa mid. Sorry. Kami na. Pag short to mid, patayin mo yun sila. Come on, let's go. Throw it, decoys out. I throw the flash. Kaliwa ko. Look. Pushing look. I'm throwing a grenade. Nice. Grabe matik ah. Short. Bomb has been planted. Throwing a flashbang. Smoke! I'm starting the fire. Terrorists win. We will dance on your graves. Buti nagpaiwan ako doon, papi. Oo, Matik na yun. Saan? A tayo, A. If they so much as touch on, Isang Ako empty na lang. Ako mag-LT. die quickly. Isa sa likod. Flashbang out. Wag muna. Meron na. Opera, long. Si Onggoy. Opera kita. Smoke down. Pwede tayo, B. Aztec. Pasik, binakwa. Tara na, pasok na. Kaliwa ko, kaliwa.
Pwede A, pre. Balik ka A, balik ka A. Punta ka A, punta ka A. Pasok, Patay na, pasok, patay pasok. na. Naka-smoke na yung B-door. Sige, sige. Window, window. Puta, window pala. Sabi sa'yo, A na tayo, pare. Sorry, ando sila. Laban ko na. Laban Sige yan, lang. laban yan. Kaya mo yan. Off. Oh, sige. Pipik. Take mo na. Pikpikin. Ayun na naman, oh. Nag-post na naman. Si Yan. Nanisi. We will make them regret this day. 1B. 2B. Flashing. Throw in the flashbang. 1 mid. One B, ah. Throw in the flashbang. Hit. Wak lang, wak Guilty. lang, wak lang, wak lang. Meron long, pre, may long. Dalawa yung A yan, dalawa. May barrel dito, oh. Grenade. Tara lang. Mercedes. Wait, paalis Mid, na yung B. Ano may yung short B shot? Yan, nakasibak. Ayan. Dalawa. Let's throw in a grenade. Ito. Two mid, 1A, 1B. Wala tayong time. Nasunog yun. Sunog. O, 1A, 1 mid na lang yan. Ta. Papi, nasa iyo yung... Hey. Try. Kunin mo yung box, kunin mo yung box. Bina. Plant, Saan ba? plant. Kaya. Plant, Kaya, plant. abot. Activating the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. Kapit pa kita. AK na. Thank you. We will make them regret this day. Flashing. 1B. Ilan B? What B? Flashbang. Smoke. 2B. May long. One shot. Nice. Grenade. Nasa back. Elevate. Wag. May sniper dyan, ah. Throw in bomb. Dito, LT. Tatlo pala dyan. Ano Sorry. yan?
kanina eh, nanade ako, nasunog oh. Akala ko nasilip mo, Bishop. Saan yung naka-off sa kanila? Hindi, nasilip ko, pero pag alis ko, nandun pala, late sila. Lumabas sa LT. Gulat ka din ako eh. 1 minute kaya tayo dun sa ano, sa B. We must win. Nice. Walang B. Yun na yung si Tanggol. Patay. Meron sa... Teka lang. Smoke. Ayun, may sa long. Long. May off ako dun sa long. May short. Mid. May long nga long siyad. May short. Shit. May putik. A-site. Ticket Door, na. B-door. Dito pala city. Tara, rushin natin. Short. LT2. Smoke mid. Bishop is smoke mid. Ah, sige. Hindi lang ako. Let's go, my brother. Smoke. Kakatapon pa lang. Oh, tangin. Long door. Low na siyang guard. Mid. na, top mid. Top. Short, mid. Short mid. Short mid, tsaka top mid ah. Ayan. Sa ano na to. Sa ta. Ato. Sige lang. Kaya lang. Gusto. Ba't dun? Nakita ka yata. Hindi. Wait lang. Saan tayo? Eko ba tayo? Tayo ko. It's easy. We kill them, and then we go home. Tapos pa na-try. May nag-push ng mid, may nag-push. Mid-rush. Wait lang. Yung top mid muna. May short. May mid. 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 Long nga long. Tara, 50 seconds ah, tara. O tara, saan yun dun? Mid. Throwing smoke. Tara, mid. Saan tayo, B? Sana Sige na, sige na. Wala na, B. I'm planting the bomb. Puta. Mala ko wala na. Tanggol, naglong yan. Nanangat sa pit. I'm throwing a grenade. Tara, Matic, para magkabaril ka.
Bakit? Punta na si Tanggol sa pit. Tara. Nice echo yun ah. Ay, tanginan dito, long door. Terrorists win. Nakadala. Ang ina. Wala ko ba? Nalate ka kasi, layo mo eh. Ay, nagtanga pa. Ay, tanga daw. Grabe naman niya. May hugot si Sanggol. Okay, matik, babawian ko yan. Dalawa cross B. Isang mid. Lubas. Isa. Ang dunong ba sa akin? Patrick. Nasaan? Short. Short. Yun. Sa mid. Ang bomb nandyan. Sabi niya, ano nakakatap? Hindi mo saan bomba, pre? Saan, B? Iba Ba- ba ba- pre? Shop? Kaki. Di tayo? Saan ba? May Sige, Sino pa na dyan? titingnan ko muna kung ilan yung A. Isang si Tara. Oh. pa-short. Andyan na. Short pa short. Nice. Tara A. Anak, kanina ka pa, anak ha. Ginugulo ka ba? Oo, yan Ready, mo lang. ano ba yung cap ready? Correct. Iba tuloy yung bis bomba. Muli talaga na ibigay ko. Terrorists win. We are the best. Okay. I-pick ko yung mid. Kaya si Iggy yung nag-ano. This is what we have been working for. At ginagawa eh. Throwing a 2B. throwing fire. Yun, the shotgun. Grenade. Mid. Short. I'm throwing smoke. Throwing smoke. L. Throwing fire. Nice. Grenade out. Pero may barrel sa LT oh, AK. AK sa LT. Taganin ko muna yung short. Sige. Hinto ako. May LT putang. May LT. Smoke niya ng L. Ang bilis. Galing tayo dun eh. Planted. Bomb has been planted. May AK yan, AK.
before you die. Padrop ako, Bishop, EK. Ito. Uy, dalawang AK ah. Kunin niyo AK. Nakabili na ako. Uy, fun. Kinuha ko. Throwing a flashbang. 1 cross, 2 cross. So, Grenade. Smoke out. Ganun dyan sa long ah. 1 car side. Nice one. BBB. Para BBB. I'm throwing a grenade. bin. Orange. Let's go. B. Grenade out. Ay, tapit. Sorry. Stay. Sorry. Ba't tinatawa na mas Ano sa mid? Nice. Sino gusto ko? Dito na sa... Buy all. We will never stop. The future is ours. Nagulat si Tanggol eh. Nag-smoke siya, pinasok ko yung smoke. Molotov out. Bina. Bin. Okay. I planted the bomb. Ay, saan yun? Oy, may B! May B! Grenade. We're going to win. Ay, nakapasok. Terrorists win. Ay, narinig nga ako eh. Oo. Saan galing yun? Sa smoke ko sa doors. Ah, Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Masyado ka nang nanonood, anak. Diyos ko po. Nag-aaralan yung moves mo. Ilan taon na yung anak mo? Yung kakakalong sa akin, yung bunso ko, Ilan magti 3 taon? years. Magti 3 years old sa ano, sa Hindi next pumipindot? September. These fellas are gonna regret waking up this morning. Throwing fire. Cons, mid. Short in. short. Dalawa. Nice. Support. Mid. Ako, Puta, may mid. Bak mag-B pa yan. Top lang. Sila second round, naka-off na kagad eh. Loko. Sino? Sila si Unggoy. Hindi ako mid. Huli ka ah. Incendiary. A. Throwing Nag-flash yung A, ah. grenade out. Meron na
Isa lang yan. Papi. Wala. Long bomber. Multiple. Decoys out. Ay, Tag pa. Eh, pail. Sumulong dito sila lahat sa ano. good for that. Ay, nako. Ayan na si Yad. Sabi ko sa inyo eh. Na-on na. Nuhulaan pa ba yan? Ako ma, ikaw ba yan? Smoke. Flashbang. Throwing a grenade. Incendiary out. Top mid. Wala. B. Two lang B. B. Long, gaw. Long. Long. Long yun, long. Hindi na sila. B na. Ay, long. Uy, pataka. Planting eh, planting. One feet. Pataka. Wala tayong ito. Flashbang Isang pit out. Isang scout na pit. Tara, sabay-sabay natin. Side. Saka isang pit. Okay, last pit. Ay, dalawang nakit. Ba't nakalusot doon? Sa long, naglong Walang sila. tumao sa eh. Okay na. Ah, OP ako, Wala. okay bro. Sige. Off mo ako, bigyan mo ako. Bilang kita baril. ito. Tayo pala eh. Let's go. Let's go. Deploying decoy. Deploying Nag-pit flashbang. ka na, papi. Long door siya. Top mid pa. Throwing smoke. Ramp, isang ano. Asan yung bomber? Bumalik pa long, matik na dyan. Sige. Diyan ka lang. Sa long sila Hold mo na tapos. yan, hold mo na yan. Bumalik ba sila? Bumalik. Pero nasa long pa din. Tutok lang yan. Ay, Long. Oo nga. Si Yad siguro. Mag-site. Outside na. Akit. Ay, ano na. Tumawid na. Tatawid na yan. Dito pa. dalawa dyan sa loob. Dito pala. Sa A side. Isa. Car. Terrorists win. Kala ko nasa platform na. Oh, isa pang off. Oh, Oh, papi. drop ako. Isang off lang ta para medyo ta. Sa long na lang sa. Fake ba rin? Gear up. Ako ng mid. Going in. Hindi mo ko din rapan. Pero dito sa lang. Wala akong ba? Long clear.
Saan yan? LT. A-side Dalawa ka na, na patay Papi. ko sa Bia. Tunnel. Papi, A-side ka na. Ako nasa mid. In po ako kung ano. Wala akong baril sa B, ah. Wala akong makuha. Saan may Sa tunnel, dalawa. Sa tunnel, dalawa. May op at saka AK. Kung ako, susugurin ko yun. Dalawa pa naman baril. Nag-smoke na short. Mag-LT ka na. Tingnan mo. May nakuha ka na? Ayan. Oh. T-base. T-base. Flashbang. One, ramp. Long ka lang. Ramp. Nice. Tanggol na. I got it. Wala. Infusing now. Mabot. Ayun. Get back. Terrorists win. In position. Sa semi-eco ko. Sige, bili kayo, bili. Mag-tandem lang tayo. Short out, short. Let's move out. Pasukan natin, tara. Top mid, top mid. Throwing flashbang. Long. Baka mag-B, ah. Health. Isa pa dyan, isa pa. LT, ah. Likod. Oh, dalawa pala din. Oh. Sa mid ako. Bishop, gusto mo mag-up? Sige na, si ano muna. Siya lang muna. Si Papi lang Okay, muna. okay lang. Save lang muna natin yung baril. Baka mamaya. Hindi, mag-oog ako eh. Magbalik ka, Bishop. Move it, son. Mag-ano tayo? Tandem, dalawa-dalawa tayo. Smoke. Throwing flashbang. Flashbang out. Baka LT yan, Nakataan ah. nila. May nag-flashing dito, B. Top mid pa. Walang long ah. Top mid pa. One long. One long. Long pushing. Tag yun, tag. Long pushing, ah. Okay. Eh, dito pala. Ilalim. One door. Matik, one ilalim door. mo si Yads. Sige. Nice. Speed ma, matik. Okay, long sa... May isang B. Ramp. Isang B. Grenade out. Bam yan. Last speed. Diyan sa spawn natin. Baba.
Kapado. Ayan, Mumuyo kulang nga ako eh. Hindi, kung tumayo ka nga, Puro, patay na eh. puro bato tinamaan mo doon ah. Baka Oh, ayan pala. Oh, up. Wait, Nag-hold sila eh. Come on, jump, jump. Wala, nag-B oh. Incendiary out. Ako na magpipit. Wala, nag-B. Deploying flashbang. Top mid na si Papi ah. LT. 2B kayo, 2B. Ayun oh. Teka. Grenade out. LT isa. Bantay ka na dyan ah. Okay, 2 mid kami, 2B kayo. Oh, in smoke. Si ako may Hold nandito. mo lang yung B ah. Baka Ay, nag-tilt yung yan. yung long. Nice. Isa pa yan. Si Unggoy pa. Sige, clear yung long. Nag-top mid yata. Throwing a Molotov. 30 seconds. Okay, A na. Punta na kayo sa A. I'm rat. Burat. Burat. muntik mo saksak siya. topic, check mo na mid. Okay. AJ, ilong ka uli. B ako B. Hindi ka uli, matik. Mid ako, mid. Tulong ako dito. Baka i-rush yung opera. Let's move. Wala. Incendiary. Pasok. Throwing a grenade. May nag-flash sa A, long. Hindi, may top mid lang. Dito, dalawa. Nice. Nice. Flashbang out. Throwing smoke. Matik, dyan ka na. Dito na ako sa mid. Molotov out. Okay. Wala pang short, wala. Deploying smoke. Ah, doon na sa A eh. Ah, doon na yung bomb. Na. Bomb has been planted. Incendiary. Uy, tangina. May smoke. Sa long, man. Opper si Badok. Oh, 1v1. May kit doon. May kit ba? May Laying down smoke mo. Uy, smoke. laban. Terrorists win. Mahilig nilang i-hit yung A. Oo. Oo. Sige. Tatlo yung A, isang hindi, isang A. Tapos teko, isa, ano ka na lang. B. B na ako. Tapos tatlong A tayo. A tayo. Kahit isang short pwede. Let's go. Yung short. Ay, yung Ay, short bibigay nyo na. Galaw. Throwing smoke. Flashbang. Flashbang. Smoke. Nakasmoke, may Grenade out. Throwing flashbang. Pit pa. Pa short yan. Grenade out. Top mid pa. Dami dun. May top mid pa. Bomb has been planted. Planted. Maday isang short.
Make it. Laying down the smoke. Go, go. Go, go. City. Defuse, Defuse. Sino may kit? Meron ako. Nice. Nag-whip sa akin, gag. Saan mo napatay? Sa short. B. Nakapasok si Badok sa B eh. Ilang yun. Gumapang. O, sinong B? B ako, B. B ka. AJ, B, silipin mo na yung mid to AJ. B ako, mid to Silipin B. mo na yung mid. Remember, this isn't the killing house anymore. Okay. This is real life. Throwing fire. Grenade out. Wala pa si AG. Decoys out. Dalawa, tatlo. Long na lahat ng lahat. Ito na lahat. Oo. Yan, tutok na. Nice. Dalawa na lang. Okay, nasa ano si Orange sa top mid. Nice. Pit pa, pit. Grenade out. Last pit. Last na yung pit. Nice one, boy. Binatukan ko na lang ng bal. Oy, GG na. GG, guys. GG. Thank you. Thank you.